नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक होबो। आज होछि मार्च मास 18 तारिख 2026 बुधवार। तेबे और डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे और डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी बड़ मूल बसंत केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कइया रगड़ी जाजपुर। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पार्थपुर बांकी कटक रे। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कलाबुदा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी अलसिंह खोर्धारे। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी जसटिकिरी आखुआपदा भद्रक रे। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी दाढ़ापाटना बारंग भुवनेश्वर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी रूपखंड उपर आड़िया बालेश्वर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बौलबंध नाचुणी खोर्धा। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी गड़ मधुपुर चढ़ई धरा चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक चंडाशक। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी बर्तनी छक राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी नाटरा सिंहपुर जाजपुर। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मनोहरपुर सालेपुर कटक। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी बालीपाटना पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बऊ बऊ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंटामालिया जारका जाजपुर। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ब्रह्मपुर धबलेश्वर कटक रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी इंचल हाटडीही केन्दुझर। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कखड़ी गांधीहाट पड़िया आठगड़ कटक। आजिर नाटक एक केमितिका संपर्क। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार तृतीय रजनी काठियापड़ा पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी इंदुपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिछि चाही। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी अरड़पल्ली पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गैंगस्टर।
ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଘଷିପୁରା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋଳବାଇ ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଳିପଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଁରା ହାଟଡିହି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାତୁଡ଼ି ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାୟାମନ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଳଭଦ୍ରପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଧନ୍ଦାଡ଼ି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅମୃତପୁର ମଞ୍ଜରୀ ରୋଡ଼ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବସନ୍ତପୁର ଗପ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋପାଳପୁର ଆଡ଼ିଆ ବାରେଣୀ ପଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ବଣଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦାସପୁର ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୃଷ୍ଣପୁର ହରିପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟିଏ ଗପଟିଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୁବାଗଡ଼ ବାଲିଅନ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାହାନ୍ଦିଆ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୋଡ଼ାଜିତ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଭଗୀପୁର ବାଙ୍କି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁସୁଡ଼ା କମର୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହୁଲିଆ ରାଜଘାଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାରଣା ଶିଖରଘାଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭାପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜଙ୍ଘାର ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଘୁନାଥପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ
আজি ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।